우리가 2000년도 들었으면서 계속 말씀을 들어오다가 이번 2020년에 받은 말씀이 사단을 굴복시키는 삶이라는 말씀을 받았습니다. И мы, начиная с 2000 годов и до 2020 года, мы получили послание. 사단을 굴복하려면 세 가지를 여러분이 꼭 기억해야 돼요. Вы должны запомнить 3 аспекта, чтобы сокрушить сатану. 하나는 절대 언약을 잡아야 됩니다. Одно – это ухватиться за абсолютный завет. 절대 언약이라는 얘기는 잡아도 그만 안 잡아도 그만인 게 아니라 반드시 잡아야 할 것을 잡으라는 거죠. Абсолютный завет – это нужно ухватиться именно за то, что нужно. 반드시 잡아야 될 것이 뭐냐? И за что нужно ухватиться? 우리의 인생에서 없어서는 아니 될 것이요. За то, что должно быть в нашей жизни. 우리의 운명을 바꾸는 핵심을 잡아야 됩니다. Нужно ухватиться за основное, которое изменит нашу судьбу. 그게 바로 그리스도입니다. И это Христос. 그리스도가 아니면 인생 문제는 해결 안 됩니다. И если не Христос, то наши проблемы не разрешатся. 착하고 열심히 살아도 안 됩니다. И даже если мы будем жить добрыми делами, 돈을 많이 벌어도 안 돼요. и даже если будем много зарабатывать, 실력이 좋아도 안 됩니다. или если мы будем умными, 어느 날 나도 모르게 다가올 재앙을 이겨낼 길이 없으니까요. потому что не будет пути, когда в один день придут бедствия, и чтобы 그래서 пройти. 절대 언약을 잡아야 사단을 굴복시킬 수 있습니다. И только ухватившись за абсолютный завет, можно сокрушить сатану. 절대 언약을 잡는단 말이 뭐예요? И что такое ухватиться за абсолютный завет? 그것이 나의 인생의 핵심이 돼야 됩니다. И это должно стать моим основным. 두 번째는 여러분이 다른 삶이 아니라 전도자의 삶이 되어야 사단이 굴복합니다. И во-вторых, не другая жизнь, а жизнь благовестника должна быть. 사람들은 자꾸 성공을 목표로 살거든요. И многие люди в основном хотят добиться успеха. 근데 성공하고도 무너집니다. Но даже если они добиваются успеха, в конце концов, они 그래서 разрушаются. 살리는 자, 전도자의 대열 속에 있어야 됩니다. Поэтому нужно находиться в пути благовестия. 만약에 여러분 생애에 30명의 제자를 세웠다, 인생이 완전히 달라질 겁니다. И ваша жизнь изменится, если вы в течение 30 лет поставите 이걸 안 ученика. 해본 사람들이 하는 얘기가 그럴까 아니지만 실제 해보세요. 달라질 겁니다. И люди, которые не пробовали это, они не знают. 그리고 세 번째는 빛의 대열 속에 있으라 이거죠. И в-третьих, говорится стоять внутри света. 빛이 뭐죠? И что такое свет? 빛은 어둠을 몰아내는 힘이 있는 겁니다. Свет, у него есть сила, чтобы убрать тьму. 어둠은 뭘까요? И что такое тьма? 그 어둠은 우리가 잘 알고 있듯이 여러 가지 있지만 두려움과 공포입니다. И тьма есть разный способ, но это боязнь. 두려움과 공포는 어디서 올까요? И откуда же приходит боязнь? 불확실성에서 오는 거거든요. Приходит из недостатков. 많은 문제가 사실은 사람으로부터 옵니다. И многие проблемы исходят от человека. 그러면 모든 사람을 다 외면하고 산다고 빛이 되겠습니까? И разве можно, чтобы все люди стали как свет? 원수를 살리는 삶을 살아야 됩니다. Нужно жить жизнью, чтобы оживотворить врага. 여러분, 전도하는 것은 운명을 바꾸는 것이지만 이 살리는 것은 좀 다른 차원이에요. Благовестие – это другое, а чтобы оживотворить – это тоже другое. 내가 원수라고 하는 것은 내가 그 속에 빠져들어 버린 거죠. И это то, что я нахожусь внутри этого. 잡혀 있는 겁니다. И я захвачен. 원수란 말 자체가 사람에게 잡혀 있는 거예요. Это говорится, что захвачен человеком. 생각만 해도 분노가 일어나고 막 가슴이 뛰고 이게 원수 아닙니까? И даже если думаешь, ты ненавидишь, и это и есть враг. 그러면 반드시 사단이 거기에 역사합니다. И здесь будет атаковать сатана. 그 살리라는 거예요. Поэтому говорится, нужно оживотворить. 살리라는 얘기는 무조건 사랑하라 이 말이 아닙니다. Оживотворить это не значит, чтобы обязательно любить. 여러분, 우리가 원수 사랑하는 거 그 쉬운 게 아닙니다. И не очень легко, чтобы любить своего врага. 복음을 전하는 것만 유일한 길입니다. Абсолютный путь это проповедовать Евангелие. 성경에서 말하는 사랑은 단순히 뭐 이렇게 잘 대해주고 그 사람을 이뻐하고 이런 게 아닙니다. 복음 전하라는 겁니다. И не говорится, чтобы хорошие слова говорить, нужно проповедовать Евангелие. 자, 그러면서 우리가 금년 한 해 뜻을 정하고 갔으면 좋겠어요. И поэтому в этом году было бы хорошо, если бы мы поставили свое значение. 3,000 제자 운동의 뜻을 정하기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы поставили значение на 3000 учеников. 물론 3,000 제자 했더니 이게 뭐 어마어마하게 보일 수 있어요. Вы можете подумать, что 3000 учеников это очень много. 이거는 수적인 걸 얘기하는 건 아닙니다, 사실. Но не имеет значения от знака. 사도행전에 보면 120명이 복음을 전했는데 3,000 제자가 일어난 이야기죠. Говорится, что от деяния проповедовали 120 ученикам, но проснулись они. 그 예루살렘은 그렇게 큰 성이 아닙니다. 뭐 아주 작은 성이에요. И храм Иерусалима не был таким большим. 그 성에 제가 상상해봐도요, 3,000명이 있다. 그것도 복음 들은 사람이, 그리스도를 믿는 사람이. 그럼 그
도성 전체가 완전히 바뀌겠죠. И даже если я подумаю, что там могли находиться 3000 учеников, это другое. 천안을 바꿀 수 있는, 천안을 뒤집을 수 있는 제자를 세우라 이 말이죠. Говорится, нужно послать ученика, который может изменить город Цунан. 그럼 어떻게 시작하면 되겠습니까? И как нужно начать? 300명의 영접 운동부터 시작하면 됩니다. Нужно начинать, чтобы 300 человек приняли Христа. 여러분 주변에 있는 사람 뭐 꼭 300명은 아니도 돼요. 이게 막 150명이 되고 200명도 되고 또 100명이 돼도 상관없는데 여러분 알고 있는 모든 사람을 한번 마음에 담고 그들을 위해서 기도가 시작되길 바랍니다. И я желаю, чтобы неважно, сколько людей находится вокруг вас, чтобы вы молились за них. 예, 그래서 그들에게 복음을 전하면 반드시 거기에 복음 듣고 결단할 30명의 제자가 나올 것이다. И если вы будете молиться, и оттуда будет 30 учеников, которые будут 자, слушать 그 Евангелие. 사람들을 중심으로 현장에 말씀 운동을 펼치라는 거예요. И, находясь с этими людьми, нужно на местах действиях проповедовать Слово. 그 30명을 그냥 교회에다 앉혀놓는 게 아니고 현장에서 말씀 운동 펼치라는 거예요. И не посадить 30 учеников в церкви, а нужно на местах действиях. 여기 있는 여러분이 각자 현장에서 만약에 10군데든 20군데 말씀 운동을 피면 천안이 어떻게 되겠습니까? И вы, которые находитесь здесь, если вы будете проповедовать своим людям, что же произойдет? 천안은 완전히 바뀔 겁니다. И город Цунан изменится. 자, 왜 이 일을 해야 되죠? Почему же нужно делать это? 왜 우리가 이거를 해야 됩니까? Почему мы должны делать это? 이유는 간단해요. Есть только один. 모든 사람이 사단에게 잡혀있기 때문에. Потому что все люди захвачены сатаной. 모든 사람이 12가지 재앙에 잡혀있기 때문에. И все люди захвачены 12 проблем. 시편에 나와 있는 표현대로며 사냥꾼의 올무에 잡혀있는 새 같은 인생이기 때문에. И если посмотреть послание Псалома, там говорится, что 돈이 все 있어도 захвачены. 잡혀있고 지식이 있어도 잡혀있고 성공을 해도 잡혀있는 그 올무에서 그들을 빼내야 되니까. Говорится, нужно помочь им, чтобы они вышли из этой сети. 이것이 오늘 우리가 도전해야 할 내용입니다. И это сегодняшнее содержание, за которое мы должны бросить вызов. 원래 인간은 하나님의 형상대로 창조됐죠. И человек был сотворен вначале по образу Божьему. 이게 인간의 선언 중에 가장 위대한 선언이에요. И это было самым наилучшим 어떤 произведением. 인간이든 인간으로 태어나는 순간 하나님의 형상이 그의 삶 속에 있는 겁니다. Потому что каждый человек, когда родился, он был вместе с Богом. 영적 존재로 창조됐다는 말이죠. Говорится, что он был сотворен духовным 근데 творением. 어느 날 이 인간이 완전히 망한 거예요. Но в один день человек впал. 자, 우리가 망했다라는 표현이 그렇게 실감나냐라고 하면 역사를 보면 알 수 있습니다. И мы можем посмотреть слово «впал» на историю. 뭐 며칠 전에 또 좀 이란에서 뭐 미사일을 쏴가지고 날아가던 비행기가 그냥 떨어져 100몇 명이 그대로 И 죽었어요. несколько дней назад в Иране сбили самолет. 저도 비행기를 타봤지만 이건 하늘에서 떨어지면 어떻게 할 방법이 없잖아요. И я подумал, что нет никакого способа, если упасть. 근데 그 사람은 무슨 죄가 있나요? Но в чем же они согрешили? 이란에서 하는 얘기는 실수로 했다는 거예요. 실수로. И в Иране говорят то, что они 아니, ошибку 실수로 сделали. 170 몇 명을 죽입니까? И с ошибкой они убили 100 с чем-то человек. 흑암이에요. Это тьма. 그죠? 자기들 그잖아요. 그게 자기들을 죽일 줄 알고 먼저 쏜 거라고. Они сказали, что, наверное, думали, что их атакуют, но они 뭐 атаковали. 이런 사건뿐만 아니라 여기저기서 일어나는 우리의 현장은 어떻습니까? И только не это событие, и наши события, которые окружают нас. 제가 그 금년에 들어서기 직전에 쭉 만난 사람들의 모습이 다 하나 공통점이 있어요. И есть одно то, что объединяет людей, которых я встречаюсь. 삶이 너무 고통스럽다는 거예요. То, что в жизни у них трудно. 왜 나는 열심히 사는데 되는 일이 없냐는 거예요. Почему я живу усердно, но нет того, что 거의 получается. 공통적인 고백이 그거였습니다. И в основном такая исповедь. 너무 힘들다는 거예요. То, что очень тяжело. 그러면서 하는 얘기가 뭐냐면 살고 싶지 않다 이런 말을 해요. И говорят то, что не хотят жить. 왜 인간이 이렇게 됐습니까? Почему же человек стал таким? 이게 성경에만 그 원인을 말하고 있는 거예요. И причину говорит только в Библии. 사단에게 속았기 때문에요. Потому что обманули сатане. 쉽게 말하면 사단에게 속았다니까요. Говорится, что они были обмануты сатаной. 사단이 뭐를 속인지 아십니까? И как же обманул их сатана? 하나님과 함께 하는 것이 아무런 의미가 없다라고 말하기 시작했어요. И он сказал то, что нет никакого значения быть вместе с Богом. 인간에게 영적인 존재라고 하는 것이 중요하지 않다라고 알린 것이죠. И сказал то, что не важно то, что человек должен быть духовным творением. 그러면서 사단이 말한 게 있습니다. И есть то, что еще сказал сатана. 네 스스로 네 인생을 네가 행복하게 만들 수 있어. То, что ты можешь сам сделать свою жизнь счастливой. 이것만큼 매력적이며 이거 같이 치명적인 말은 없어요. И нету другого слова, чем это. 여러분 인생 여러분이 행복하게 만들 수 있나요? Вы можете свою жизнь сделать счастливой? 착하고 열심히 산 사람일수록요
더 억울하다고 합니다. Если вы будете жить еще добрыми делами, то вам станет еще хуже. 아니, 난 열심히 살았는데 왜 어떻게 된 일이 더 없냐 그러는 거죠. Я жил очень усердно, но почему же нету того, что получается? 그게 자기 마음대로 되는 게 아니기 때문에. Потому что не по его воле все 인생은 내 происходит. 마음대로 안 돼요. И моя жизнь не по моей воле. 제가 어렸을 때 우리 어른들한테 많이 들었던 얘기가 있어요. И есть то, что я в детстве слушала от взрослых. 아이고, 내 운명 사주팔자가 이 모양이냐. То, что вот моя судьба такая. 아주 그걸 귀에 못이 박도록 들었어요. И я очень много раз слушала это. 그것도 한숨 쉬어가면서. И они еще говорили, вздыхая. 그리고 방바닥을 손으로 탁탁 쳐가면서. И еще стучали пол. 그게 인생이라니까요. И это жизнь. 그 말은 아니지만 속으로 다 괴로워한 거예요. И даже если не говорят, но внутри они все страдают. 여러분, 고상한 사람은 고상하게 표현할 뿐이죠. И человек, который говорит, он говорит. 막걸리 먹으면서 괴로워하나 와인 먹으면서 괴로워하나 괴롭긴 매한가지예요. Он все равно будет страдать, даже если он будет пить либо вино, либо еще что-то. 12년산을 먹으면서 괴로워하나 소주를 먹으면서 괴로워하나 괴로운 똑같은 거예요. И что бы он ни пил, все равно он будет страдать. 인생 다 똑같다니까요. Потому что жизнь одинакова. 별거 없어요. И нету ничего подобного. 다 괴롭다는 거예요. Говорят, что все... 왜 이게 이렇게 괴로워졌습니까? Почему же они все страдают? 인간이 가져야 할 원래의 영상 잃어버렸기 때문에. Потому что они потеряли то, что они имели сначала. 사단에게 잡혀버려가지고요. Потому что они захвачены сатаной. 근데 그 사단은 우리에게 끊임없이 그것이 굉장히 유혹적인 거로 설명합니다. Но эта сатана нас ведет в искушение. 성공을 해라. Добейся успеха. 돈만 있으면 된다. Можно, если будут деньги. 여기 그 두정정 저쪽에 가면 이제 경마장이 있어요. Если пойти в ту сторону, есть одно. 예, 두정역 가다 보면 이제 경마장 이렇게 스크린 경마장 지나서 이렇게 가잖아요. И когда проходите вокзал, 거기 보면 아저씨들이 그냥 의욕에 넘쳐가지고 거기를 들어가고 있어요. и там находится много мужчин, 뭔가 인생의 대박을 바라보며. и они надеются на что-то. 난 거기서 제일 지혜로운 사람이 하나 있어요. Но есть то, что там очень хорошее. 오늘의 경마 정보 파는 사람이에요. То, что тот, который продает 저는 сегодняшнюю 그거 파는 лотерею. 사람이 난 제일 지혜로운 것 같아요. Мне кажется, самый умный тот, который 될 продает, 수 없는 확률을 본인은 알잖아요. потому что он делает это. 그냥 잘 됐다. 이거 사가라. 그거 돈 받고 그거 팔고 있는 거예요. Он просто продает и получает деньги. 나올 때 표정 봤습니까? Но видели вы, когда выходили? 나올 때 표정. Когда выходили, 정말 참혹한 표정을 가지고 나옵니다. они выходят очень с грустным лицом. 인생이 그렇다니까요. И жизнь также. 뭔가 희망은 있지만 그게 안 되는 거예요. Вроде бы есть надежда, но это не получается. 왜 그렇습니까? Почему так? 사단에게 잡혔기 때문에. Потому что были захвачены 사단은 сатаной. 우리에게 끊임없이 유혹을 던져요. Потому что сатана без остановки дает нам 성공하면 искушение. 된다. То, что можно добиться успеха. 출세하면 된다. И можно пойти вперед. 이게 굉장한 유혹이지만 어마어마한 함정입니다. И это большое искушение, но и большая сеть. 그래서 인간은 완전히 무너져 버린 И 거예요. поэтому человек полностью впал. 여러분, 사람이 다른 데서 인간을 통해서 행복을 얻으려고 하면 제일 먼저 어디서 상처받는 줄 아세요? Вы знаете ли, откуда человек получает сначала рану? 사람한테 상처받습니다. Получает рану, начиная от человека. 왜냐? 모든 행복을 사람으로부터 올 거라고 생각하기 때문에. Потому что они думают, что счастье можно найти в человеке. 결혼을 왜 했어요? Почему же поженились? 대부분이 행복해 보려고 했잖아요. Потому что они хотели стать 근데 счастливыми. 그 인간이 내게 행복을 안 주네. Но этот человек не дает мне счастья. 그래서 이제 그 가정에 이제 위기가 오는 거예요. И начиная с этого момента в семье приходят 자녀를 통해서 행복해 보려고 하잖아요. и хотят стать счастливыми через 아, 이 своего 자식이 ребенка. 내 맘대로 안 되네. Но этот ребенок не идет по моей 거기서 воле. 또 실망하잖아요. И здесь опять 회사에 가면 이거 행복할 거라고 가잖아요. и думают, если пойду на работу, стану 회사가 счастливым. 만만치 않아요. Но и не так. 어른들 말에 남이 호주머니는 돈 빼오기가 그렇게 쉬우냐 이런 얘기잖아요. Говорится, что разве легко зарабатывать? 간이고 쓰레기고 다 내놓고 있어야 그나마 남이 돈이 내 호주머니에 좀 들어오는 거예요. И то, что чужие деньги приходят немножко ко мне. 그 연말 때 보세요. Но в конце года 카드 빚으로 다 나가지. и все уходит в банк. 그 1년의 그 수고, 한 달의 수고가 별로 남는 것도 없다니까요. И говорится, что нету ничего, что осталось. 참 왜 인생은 이렇게 늘 뭔가 쫓기면서 살까요? Почему же в жизни что-то так не хватает? 행복의 근원지를 잘못 잡았기 때문에 그래요. Потому что неправильно ухватились за счастье. 그것으로부터는 행복이 오는 게 아니에요. И не от этого начинается счастье. 편리함은 올 수 있어요. Но можно что-то 여러분 сделать. 좋은 차를 타면 좀 편리해요. Если вы купите дорогую машину, временно можно. 그러나 그
편리한 차가 나에게 행복을 주든가요? Но разве эта машина дает мне счастье? 고급차 다니면서 괴로워하는 사람이 한두 명이겠습니까? Вы думаете, есть два человека, которые страдают? 강남에 있는 그 멋진 차를 탄 사람들은 그 안에 다 행복할 것 같습니까? Или думаете, люди, которые имеют дорогую машину, счастливы? 좋은 집에 사는 사람은 행복할까요? Или человек, который живет в хорошем доме, счастливый? 건물이 좋을 뿐이지 그 안에 있는 사람은 행복한 또 다른 차원이에요. Здание хорошее, но человек, который находится внутри него, другое. 행복은 이 땅의 것으로 오는 게 아닙니다. И счастье не приходит из земли. 하나님을 만나야 끝나는 거예요. Нужно встретиться только с Богом, только так 근데 закончится. 인간이 하나님을 만날 수가 없는 거예요. Но человек не сможет встретиться с Богом. 그래서 하나님이 하나님 만날 방법으로 그리스도를 보내신 겁니다. И поэтому Бог отправил Христа, чтобы встретиться через Него. 이번에 목회대학원 그 특강 오신 그 교수님의 주제가 이거였어요. И на этот раз была такая тема. 왜 하나님은 인간이 되셨는가? Почему же человек стал Богом? 너무 멋지잖아요. 왜 하나님은 인간이 되셨는가? И почему же Бог стал человеком? 방법은 간단해요. Есть только очень легко. 인간이 스스로 하나님을 만날 수 없음을 아시고 하나님이 인간에게 다가온 겁니다. Потому что он знал, что человек не сможет пойти к Богу, поэтому Бог пришел к человеку. 그 답이 그리스도입니다. И этот ответ Христос. 그래서 그리스도를 알아야 진정한 행복이 시작이 돼요. Говорится, что зная Христа, начинается то твое счастье. 안다는 얘기가 뭐예요? Что значит, если знать? 저는 문재인 대통령 저는 압니다. Я очень хорошо знаю нашего президента. 근데 문재인 대통령이 저를 아나요? Но разве президент знает меня? 제가 아는 건 일방적으로 또 그 사람의 이름과 또 당과 뭐 성향 이런 정도 아는 겁니다. И я знаю его положение. 이거 가지고 안다고 할 수 없잖아요. Но имея это, я не могу сказать, что я его полностью 이 знаю. 정도 알아가지고 안다고 하면서 사기치는 사람들도 있잖아요. И есть много людей, которые мошенничеством занимаются. 어느 정도 돼야 아는 걸까요? И с какого момента можно хорошо знать? 함께 동거해야 아는 거죠. А можно познать хорошо, когда находятся вместе. 아마 문재인 대통령을 가장 잘 아는 사람은 그 부인일 겁니다. Наверное, человек, который знает хорошо президента, это его 내가 жена. 아는 수준과 그 부인이 아는 수준은 천지 차이일 거예요. Потому что есть много различий. 그리스도를 안다는 건 뭐예요? Но что же значит, если знать Христа? 그리스도라는 이름을 알아서 아는 게 아닙니다. Не потому что знать имя Христа. 필리핀 가면 자동차에다가 지저스 크라이스트 이렇게 써붙이는 차 굉장히 많아요. И очень много машин в Филиппинах, то, что Иисус есть Христос на заднем. 글씨도 엄청 크게 써붙이고 다녀요. И они пишут большими буквами. 근데 그분들이 그리스도를 아니까 써붙였겠죠? Но они знают Христа, поэтому написали. 근데 정말 예수 그리스도를 알던가요? Но разве они по-настоящему знают Иисуса 의외로 Христа? 물어보면 잘 몰라요. Если спросить, они не знают хорошо. 그렇게 알아가지고는 안 돼요. Нельзя так познавать. 그래서 우리가 그리스도를 안다. 이 말은 많은 것을 생각해 봐야 돼요. То, что знать Христа, нужно подумать о многом. 그리스도가 왜 왔으며 그분은 무엇이며 그분은 나와 어떤 관계이며 이 관계를 정확히 알아야 돼요. Нужно очень хорошо знать то, что зачем пришел Христос, и кто такой Христос, и какие у меня отношения с ним. 그리스도라는 말은 세 가지의 뜻이 있습니다. И у Христа есть три значения. 사단을 멸할 왕으로 왔다는 거예요. Говорится, он пришел как истинный царь, который сокрушит сатану. 그 요한일서 3장 8절에 나오죠. 하나님의 아들이 온 것은 마귀의 일을 멸하람이라. Говорится, Сын Бога пришел для того, чтобы сокрушить сатану. 그리스도 이름이 선포될 때만이 흑암은 벌벌됩니다. Когда провозгласится имя Христа, тогда тьма уйдет. 사단을 결박할 유일한 힘은 그리스도밖에 없어요. И абсолютная сила только есть у Христа. 그리스도만 하나님 만나는 유일한 길이에요. Потому что только Христос абсолютный путь к 예수님이 встрече с 그래서 Богом. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미하지 않고는 아버지께 갈 자가 없느니라. И Иисус сказал то, что «Я есть свет истинной жизни, и только через меня придут к Отцу». 그리스도만 우리의 모든 죄를 해결할 힘이 있어요. Потому что только у Христа есть сила, чтобы убрать все наши грехи. 우리는 우리 죄를 해결할 능력이 없습니다. И у нас нет сил, чтобы разрешить свои грехи. 여러분 우리가 지금까지 지은 보이지 않게 지은 죄 그리고 하나님 떠난 죄 이 문제를 우리 힘으로는 해결할 힘이 없어요. И грехи, которые отошли от Бога, и те, которые мы согрешили, мы не можем сами разрешить. 그래서 그리스도가 십자가에서 단번에 영원히 우리의 죄를 소멸시켜 버린 겁니다. И поэтому на один раз Христос был распят на кресте 참 제사장으로 오셨잖아요. и пришел как истинный первосвященник, 참 왕으로 오셨고요. и пришел как истинный царь, 참 선지자로 오신 거예요. и пришел как истинный пророк. 그분을 내가 내 마음의 주인으로 받아들이는 것이 아는 겁니다. И знать Христа — это то, что принять в свое сердце Его, хозяина. 그때부터 그분의 말씀을 따라가는 삶이 아는 거예요. И знать это с того момента идти по Его воле. 저는 제가
제일 말 잘 듣는, 제가 제일 말 잘 듣는 말이 하나 있어요. И есть то, что я очень хорошо слушаю. 저희 집사람 말입니다. Это слова моей жены. 집사람이 하는 말은 제가 웬만하면 잘 들으려고 해요. И я стараюсь слушать все слова, которые говорит моя жена. 어제도 제가 굉장히 피곤한데 쓰레기 좀 버리라는 거예요. И вчера тоже я был уставший, но она сказала 당신이 бросить 좀 버리면 мусор. 안 될까? 그랬더니 나보고 당신이 버리라는 거예요. Я спросила, почему ты не бросишь? 뭔가 많이 피곤한데 거절을 못 하겠는 거예요. И я не смог ей отказать. 왜냐하면 이 아내의 말을 거절하면 하루가 피곤해질 것 같아요. Потому что если отказать словам своей жены, то 그래서 в 쓰레기를 течение дня я 버리라. буду 그랬더니 уставшим. 또 뭐라냐면 그것만 버리지 말고 이것도 버리라고 또 주더라고요. И сказала, не только это, но и это тоже брось. 손은 2개인데 짐은 4개예요. Вроде бы у меня 2 руки, но 4 мусора. 근데 굉장히 기분 나쁘지 않았어요. Но у меня не было плохого 그러면서 настроения. 또 아이고 내가 버려야지. 그러니까 또 버리고 이렇게 왔습니다. И я пошел и просто выбросил мусор. 지나가는 아줌마가 나보고 쓰레기 이렇게 버리라고 하면 어떻게 했을까요, 내가? Но что же было бы, если бы женщина, которая проходит, 저 сказала 아줌마 мне 정신이 бросить 없어. мусор? 자기가 버리지 왜 나보고 버려? 그랬을 겁니다. Я бы сказала, почему я должен бросить, сама бросать. 내가 그리스도를 안다는 얘기는 그리스도의 말씀을 따라가는 거예요. Знать Христа – это следовать за Словом Христа. 그죠? 그리스도의 말씀을 따라가는 삶 아닙니까? Нужно жить жизнью, чтобы следовать за 그러니까 Христом. 주님이 말씀하면 그 말씀을 내가 순종하는 거예요. И если Господь говорит, нужно просто... 그래서 우리가 그리스도를 안다 하는 것은 그리스도의 말씀을 내가 사랑하고 그 말씀을 순종하고 따라가는 겁니다. И знать Христа – это любить Слово Христа и следовать за Его Словом. 그것이 되어지는 가장 최고의 현장이 어디냐? 예배입니다. И наилучшее место действия, чтобы получалось это место, где есть Слово. 그죠? 예배입니다, 예배. И это Слово. 자, 산상수훈을 보면은 그 3가지 먼저 할 것을 얘기하고 있어요. Говорится, что то, что есть, знать 3 вещи. 이 산상보훈 또는 산상수훈이란 말은 예수님이 처음으로 이제 사역을 시작하면서 산에 올라가서 말씀을 전했다는 겁니다. И это когда первый раз Христос пошел на гору и проповедовал. 이제 거기에 이제 제자들과 무리들을 모아놓고 한 이제 메시지죠. И Он собрал все народы и говорил. 그때 처음 한 것이 마태복음 5장 24절 И 말씀입니다. тогда впервые Он сказал слово от Матфея 5:24. 거기서 보면 이런 얘기를 해요. И там говорится так. 예물을 제단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 위에 와서 예물을 드려라. 이렇게. Говорится, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. 형제와 화목하고 와서 예배 드려라 이런 Говорится, 얘기거든요. и помирись с своим братом. 이제 형제와 화목의 핵심은 아닙니다. Но это не основное. 예배가 핵심이죠. Основное это слово. 예배에 방해되는 것을 빨리 해결하고 오라 이 말이죠. Говорится, нужно разрешить то, что мешает слушать слово. 그래서 주님이 강조한 게 뭐냐면 예배를 강조한 겁니다. И поэтому Господь говорил нам о слове. 그 또 하나가 마태복음 6장 33절이에요. И еще одно это Матфея 6:33. 너는 먼저 그의 나라와 의를 구하라 이렇게 나와요. Говорится, а теперь сначала проси Царство Божьего. 기도할 때 이제 그런 이야기를 하신 거거든요. 기도는 그의 나라와 의를 구하는 거다 이렇게 하면서 Говорится, когда вы молитесь, нужно искать прежде Царство Божие. 이것은 사명에 대한 얘기입니다. И это говорится о нашем предназначении. 우리가 기도를 왜 하냐? 사명 감당하기 위해서 하는 거라는 거예요. Почему мы молимся, чтобы исполнять наше предназначение? 여러분 인생이요 사명이 있는 인생과 사명 없는 인생 어떻습니까? Как же будет, если есть жизнь, в которой есть предназначение, а жизнь, в которой нет? 조금 노골적으로 얘기할까요? Давайте рассмотрим. 사명이 없는 인생이라는 얘기는 쓸모가 없는 인생이라는 얘기예요. Жизнь, в которой нет предназначения, простая жизнь. 하나도 내가 쓸모가 없다는 얘기는 사명이 하나도 없다는 얘기가 되는 거잖아요. То, что я ни в чем не полезен. 하나님이 볼 때 내가 쓸모가 없으면 사명을 줄 리가 없죠. И если Бог будет на меня смотреть, если не даст, то нет. 그래서 사명을 가졌다는 것은요, 내가 쓸모가 있다는 얘기니까 굉장히 행복한 거고, 이건 너무 감격스러운 거예요. И то, что есть у меня предназначение, нужно быть очень счастливым. 우리가 복음을 아는 순간 우리에겐 사명이 주어지는 겁니다. И с того момента, когда мы познаем Евангелие, нам дается наше предназначение. 만약에 내가 복음을 아는데, 난 아무것도 쓸모가 없다. 그건 얼마나 슬픈 일이에요. И что же будет, если я знаю Евангелие, но у меня нет предназначения? 어떤 사명을 내게 원한다는 걸까요? Что же от меня Он хочет? 그의 나라와 의를 구하는데 필요하다는 거예요. Чтобы искать прежде Царство Божие. 여러분이 어디를 가든지 당신이 다 필요한 사람이 이 말을 들을 때 행복한 거지 당신이 없어도 돼 이 말이 들으면 행복하겠어요? Мы очень счастливы, когда говорят то, что я счастлив, если ты есть. 제가 그래서 그런지 저가 누가 뭐 이렇게 목사님 이것 좀 해주시기를 보면 저는 무조건 했습니다. 전. И когда меня просят что-то сделать, я соглашаюсь. 왜냐 내가 더 늙어지면
나한테 맡길 사람도 없고 그러니까 내가 할 수도 없겠다 생각하니까 가능한 맡긴 일은 무조건 저는 예스하고 다 합니다. И если получается, я все говорю «да». 그러니까 그거 너무 많아가지고 어떤 때는 이걸 다 기억이 안 나잖아요. И если много просьб, я иногда не помню. 그러니까요, 막 핸드폰에 그 일정에 그냥 빼곡합니다. И поэтому я все записываю на телефон. 그래서 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 게 뭐냐면 오늘 시간별로 뭘 할 건가를 쓰는 거예요. И когда я встаю утром, я смотрю, что я сегодня должен сделать. 네, 머릿속에는 오늘 또 할 일이 많습니다. И есть много дел, которые я должен сегодня 우리 сделать. 까트리나 집사 또 이렇게 뭐 그 번역하는 것도 준비해 줘야 되고 또 뭐 이렇게 많이 씁니다 머릿속에. И нужно приготовить много документов ради диакона. 이런 걸 부탁하면요 내가 안 해. 이러지 않습니다. 왜냐면 내가 쓸모가 있는 사람이에요 아직은. И я не говорю, что я не буду делать. Я буду делать, потому что я полезен. 그러니까 이게 굉장히 사명이 주어진다는 건 굉장히 행복한 거예요. И очень счастлива, если у меня есть предназначение. 주님이 우리에게 뭐냐면 너에겐 사명이 있다는 거예요. И Господь нам говорит то, что у тебя есть предназначение. 여러분 모세에게도 하나님이 사명을 얘기하잖아요. И даже Моисею Бог говорит о предназначении. 그 모세가 처음에는 이 사명 감당하는 것이 부담스러워했는데 가만히 생각해 이게 굉장한 거니까 순종하잖아요. И Моисей вначале не хотел принимать это, но в конце он понял и принял. 그래서 교회에서 금년에 여러 가지 직분들이 막 주어졌잖아요. И в этом году дались много предназначений. 그걸 이렇게 대충 보지 마세요. И не смотрите так легко на это. 내가 필요하다고 하는 거구나. 이렇게 보시면 됩니다. Можно смотреть то, что нужно. 그리고 난 할 일이 있는데 왜 나한테 이 역할을 안 주지 하는 분은 저를 찾아오세요. И придите те, которые хотят получить предназначение. 저는 할 일이 많은데 왜 안 주십니까? 그러면 저는 그렇습니다. 내가 막 저는 줄 의향이 저는 넘쳐납니다. 저는. И я дам дело, если вы придете добровольно. 그게 행복한 인생 아닐까요? И это и есть счастливая жизнь. 난 별로 할 일 없어. 그건 정말 내가 볼 때는요. 몸은 표현할지 모르지만 의미는 없는 인생이 돼버려요. И будет жизнь, которой нет значения, если не будет ничего, 그래서 что 먼저 너의 사명을 찾으라 이 말을 한 거예요. говорится, сперва найти свое предназначение. 그리고 세 번째가 마태복음 7장 5절입니다. И в-третьих, это Матфея 7:5. 먼저 내 눈에 들보를 보라 이렇게 나와요. Говорится, вынь прежде бревно из твоего 이거는 глаза. 뭐냐면요. 오직 복음에 대한 부분입니다. И говорится, что только Евангелие. 여러분 이 내용을 잘 보면 이거거든요. 다른 사람을 네가 함부로 막 판단하고 정죄하지 말라 이 말이거든요. Если хорошо рассмотреть на содержание, говорится, не осуждай человека так просто. 여러분 좋은 신앙을 가진 사람 그때 그 기준이 뭘까요? И что бы, если человек, который имеет хорошую веру, 저 사람 신앙이 참 좋아. 그 기준을 보통 사람들은 어디에 두고 있을까요? и куда же люди ставят критерии? 대부분 그 사람의 인격에 두고 있어요. И в основном ставят на его личность. 그 사람이 뭐 훌륭한 일을 한다거나 좋은 말을 뭐 남들에게 이렇게 뭐 봉사하거나 뭔가 이게 사회적으로 뭔가 기여하거나 그러면요, 좋은 신앙인가 보다 이렇게 말합니다. И они смотрят на личность, то, что если человек имеет много хороших дел и своей работы. 사실 여러분 우리가 그 성결이라는 단어 좋아하죠? 성결하다는 걸. И мы хорошо любим слово принимать. 근데 내가 만약에 성결한 신앙, 경건한 신앙 생활을 한다 할 때 그 경건의 기준도 대부분의 행위입니다. Но поклонение это тоже есть движение. 근데 이 행위가요, 기준이 누구냐? 결국은 자기입니다. Но эти дела в основном в конце это сам. 여러분 그 경건한 사람, 성결한 사람 누구 그 기준인지 알아요? 자기가 기준이에요. И человек, который почитает, его критерий он 이런 сам. 사람일수록 자기 주장이 강해요. И у него есть своя гордость. 자기 기준에 따라 모든 걸 판단해요. И все осуждает по своим 자기 критериям. 생각대로 해요. И делает по своей мысли. 자기 양심이 모든 게 판단 기준이에요. И смотрит на свою совесть. 알고 보면 그게 굉장한 율법입니다. Но если посмотреть, это закон веры. 이게요, 복음을 가로막는 굉장히 큰 장애물이에요. И это то, что мешает, чтобы познать Евангелие. 그래서 성경이 말하는 겁니다. И поэтому Библия говорит, 그 눈 가지고 세상을 보지 말아라는 거예요. и не надо смотреть такими глазами на мир. 내 안에 네가 경건이란 단어, 성결이란 단어, 뭐 윤리 도덕이란 단어 그건 더 큰 들보이다라고 발견해야 될 것이다. Говорится то, что внутри тебя, то, что есть почитание и все остальное, нужно смотреть другими глазами. 인간 중에 의인은 없나니 하나도 없다 그랬거든. Говорится, что нету того, у кого было бы. 나는 사실 죽어 마땅한 죄인인 것이 사실입니다. По правде то, что я и есть грешник. 아무리 착하게 산 사람이라도 그는 죽어 마땅한 수준의 영적 상태를 가진 사람이 맞아요. И сколько бы он ни жил хорошими делами, в конце концов, по духовности он 그걸 진정으로 깨닫게 되면 다른 사람을
보는 눈이 바뀝니다. И если познать это очень хорошо, то и глаза наши изменятся. 모든 사람은 다 소중하고 귀하게 보여요. И все люди, мы будем на всех смотреть как на 내가 가지고 особенных. 있는 수준, 기준, 표준 가지고 함부로 판단하는 것이 문제구나를 알게 될 것입니다. И мы поймем то, что есть проблема, если я буду осуждать по своим критериям. 아무리 부족한 사람이라도 하나님이 그에게 관심 갖고 하나님이 성령이 임하면 변하게 돼 있어요. И каким бы он был, не был таким человеком, если есть Божий план, он не изменится. 지금 당장 안 변하더라도요. 그 사람을 통해 하나님은 큰 위대한 일들을 행하는 것을 И 볼 수 даже если 있습니다. сейчас он не изменится, но Бог через него сделает многие дела. 오네시모를 여러분 아시잖아요. И как Анесима. 그 사람은 도둑이었고 노예였고 도망자였어요. Он был и беженцем, и рабом, и вором. 사람들은 그를 비난하고 그를 정죄하고 그 사람에게 막 비난했을 겁니다. И люди гнобили его и осуждали. 수가성의 여인도 마찬가지일 거예요. И также была женщина из 아니, Самарии. 결혼을 5번이나 했는 여자라면 여러분은 어떻게 생각할까요? Как вы думаете, если она уже 5 раз была 요즘 замужем? 같을 때는 참 자유분방하다 할지 모르지만 그 시대는요. 좀 노는 여자네 이랬을 겁니다. Но в то время говорили то, что женщина, которая гуляет. 근데 예수님은 그런 행위에 대해서 일체 말을 하지 않아요. Но Иисус, смотря на это, даже ничего не сказал. 뭐라고 하죠? Что же он сказал? 네가 사실은 진짜 답을 알지 못해서 방황했구나라고 얘기하고 있는 겁니다. Он сказал, ты ошибалась, потому что не знала настоящего ответа. 여러분 세리한테 예수님이 찾아가잖아요. И даже Иисус пошел еще одному человеку. 막달라 마리아는 원래 직업이 뭐죠? И кем же была Мария Магдалена? 창녀라고 나옵니다. Она была такой женщиной. 그 직업에 관해서 그의 윤리 도덕에 대해서 주님은 절대 말하지 않아요. Но Господь даже не осуждал ее за это. 그가 그럴 수밖에 없는 상태와 배경이 있었음을 알기 때문에요. Потому что Господь знал то, что у нее не было 더 выбора. 중요한 건 그 사람의 영적 상태를 치유하고 회복되면 그건 위대한 하나님의 제자로 되는 거예요. И у этой женщины духовное состояние изменилось, и она делала многие дела. 이게 복음이거든요. И это и есть Евангелие. 먼저 이 눈부터 가지라는 거예요. Говорится, нужно иметь такие глаза. 우리는 잘못하면 이제 옳다 그러다를 내 기준 가지고 함부로 막 정죄하고 판단하기 싫어. 이게 굉장히 큰 문제가 될 수 И 있어요. самая большая проблема может стать тем, что мы сами будем осуждать. 그래서 신앙생활 할 때 먼저 이 눈부터 가져라. И говорится, когда вы будете жить верующей жизнью, нужно изменить свое 자, зрение. 그런 중에 오늘 우리가 읽은 예배에 관한 부분이 좀 더 강조되는 부분입니다. И это и есть сегодняшнее основное слово. 이 세 가지 먼저 할 것 중에 제일 먼저 한 게 예배에 관한 얘기를 하셨거든요. И из этих 3 самое первое это слово. 여러분, 예배 성공이 왜 중요한지 아십니까? Вы знаете, почему же очень важно преуспевать в слове? 이 예배라고 하는 것은요, 말 그대로 영적인 세계를 이해하지 못한 사람은 예배를 절대 할 수 없습니다. Потому что человек, который не знает духовный мир, он не сможет понять слово. 여러분, 영적 세계를 안 사람만 사실은 예배가 가능한 거예요. Говорится, что человек, который знает духовный мир, может слушать слово. 더 정확히 말하면 하나님을 만난 사람만 예배를 드릴 수 있습니다. И если в точности человек, который встретился с Богом, может слушать 물론 слово. 다른 종교에도 예배는 있어요. Но и в других верах тоже есть слово. 그러나 그것을 성경은 귀신에게 하는 것이다 이렇게 표현합니다. Но Библия говорит то, что это поклонение дьяволу. 고린도전서 10장 20절에 뭐라고 나오죠? И что говорится Коринфянам? 무릇 이방인들이 하는 제사는 귀신에게 하는 것이요 이렇게 나옵니다. Говорится, это поклонение дьяволу. 사실 심지어 기독교인조차도요. 하나님에 대한 영적 세계를 이해하지 못하고 예배를 드린다면 그 예배는 무슨 예배가 될까요? И какое же слово, которое даже христиане не знают? 아무 의미가 없는 예배가 되는 И 거예요. это станет словом, которое нет никакого значения. 요한복음 4장 22절에 이런 말씀이 있습니다. И от Иоанна 4:22 есть 이제 такое 사마리아 слово. 수가성에 있는 여자를 만났을 때 하신 말씀이에요. И это слово, когда встретился с женщиной из 그때 Самарии. 이 여자가 예수님께 예배를 어떻게 드려야 됩니까? 하고 예배에 관한 거 질문을 하거든요. И тогда эта женщина задала вопрос, как нужно. 그때 예수님이 아주 재미난 표현을 합니다. И тогда Иисус сказал так. 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 Вы не знаете, чему клоняетесь, 우리는 아는 것을 예배했다. 이렇게 а мы 표현합니다. знаем, чему клоняемся. 정말 너무 놀랍잖아요. 너는 예배를 했긴 했지. 예배 행위는 했지만 너는 아무것도 모르면서 한 예배였다. 이런 얘기예요. Говорится, даже если ты слушала слово, но ты не 넌 знала. 알지 못하는 것을 예배했다. И ты слушала то, что ты не знала. 근데 우리는 아는 것을 예배했다는 거예요. Но мы делали то, что знали. 이제 그러면서 그 다음에 중요한 얘기를 합니다. Но и после этого есть важное слово. 하나님께 참된 예배를 할 때가 왔다 하는 거예요. Говорится, но настанет время, и настало уже. 근데 뭐라고 하냐면 그게 지금 이때다. 그런 얘기를 해요. И говорится, и это сейчас. 자, 이 수가성 여인과 예수님 만나서 네가 내가 누군지를 알았냐? 그럼 이제부터 네 예배는 참된 예배가 될 거야. 이 얘기예요.
Говорится, если ты уже встретился со мной, то уже начинается. 그러니까 네가 나를 모르고 내가 누군지를 모르고 하는 지금까지 예배가 있다면 그건 아무 의미 없는 예배였다. Говорится, если ты до этого не знала меня, то, что ты слушала, это все ничего не имеет значения. 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 이때다 이렇게 나옵니다. Говорится, есть истинное поклонение. 이때란 말은 지금부터야 이 말입니다. И в это время это значит, начиная с этого 네가 내가 момента. 누군지 알았지? 그럼 지금부터 하는 예배는 진정한 예배, 참된 예배가 되는 것이다. 이 얘기를. Говорится, с того момента, когда ты сейчас познала меня, это и есть уже истинное поклонение. 여러분, 왜 예배가 중요하죠? И почему же очень важно слово? 예배는 하나님과의 교제입니다. Потому что это разделение общения с 아니, Богом. 하나님과 내가 교제한다는 얘기는 만났다는 얘기잖아요. И это то, что я встретился с Богом. 아니, 내가 어떤 A라는 사람을 만나서 교제하려면 일단 그 사람과 내가 만남이 되어야 될 거 아니에요. И чтобы пообщаться с этим человеком, я должен сначала с ним встретиться. 근데 이 사람도 나를 모르고 나도 이 사람을 모르는데 우리가 어떻게 교제가 가능하겠습니까? Но как мы будем общаться, если мы друг друга не знаем? 그 교제가 되려면 중보자가 있어야 중간 이게 매개체가 있어야 되겠죠. И должен быть посредник, чтобы нас соединил. 예수님이 바로 하나님과 우리 사이의 중보자 아닙니까? 매개체. И Иисус Христос и есть посредник, который... 그래서 예수 그리스도가 이해되어야 비로소 하나님과 내가 관계가 형립되고 그때부터 드리는 예배는 진정한 예배가 되는 것이다. И говорится, через Иисуса Христа мы можем приблизиться с Богом. 그러면 그리스도를 모르고 드리는 예배는 어떤 예배일까요? Но какое же слово, если не зная Христа слушать? 그건 자신의 그냥 열망을 가지고 하는 예배일 뿐이에요. 열망. И это просто то, что имеет свои 여러분, нужды. 믿음과 신념은 비슷한 거지만 다른 거잖아요. И это другое. 그냥 내가 그냥 하나님 잘 섬기고 싶은 열망만 가지고 한 예배다. 그 예배가 실제 참 예배는 아닙니다. И не истинное поклонение, если просто хотеть слушать слово. 복음 모르면서도 예배를 정말 잘 드리고 싶어 하는 분들이 있어요. И есть люди, которые даже не знают Евангелие, но хотят слушать 그래서 слово. 자세부터 바르게 탁 하고요. И они садятся так правильно. 성경책도 그냥 이렇게 펴니까 톡 이렇게 톡. И держа в руках читать Библию. 찬송할 때도 고개 15도 딱 하고 이러고 이렇게. И когда прославляют, тоже так. 그러면 겉으로 보면 예배를 정말 잘 드리는 것처럼 보이겠죠? Но снаружи мы думаем, что он хорошо 그게 예배의 слушает. 핵심이 아니라는 거예요. Но это не основное. 과연 나는 지금 이 예배와 하나님과 내가 어떤 관계 속에서 이걸 하고 있나 이것이 먼저 확인돼야 한다는 거잖아요. Нужно проверить то, что в каких отношениях я сейчас нахожусь с Богом. 유대인들이 하나님께 예배를 정말 열심히 드렸어요. И иудеи очень хорошо поклонялись Богу. 얼마나 열심히 드리냐면요. 예배 그냥 우리처럼 간단하게 안 드렸습니다. И они не просто как мы давали слово. 일단 양을 잡아요. Они хватили 여러분 баранов. 양 잡는 것부터가 이게 보통 일이 아닙니다. И это не очень легко, чтобы схватить 일단 барана. 발부둥 치는 거 묶어놔야지요. Нужно сначала завязать ноги, руки. 그리고 그냥 칼로 이렇게 하면 거기서 뭐 피 나오지 뭐 하여튼 뭐 얼마나 여러분 그게 상상을 해보세요. 얼마나 끔찍한가. И нужно еще резать этого барана. 그리고 또 가가지고 또 각을 떠가지고 또 태워야죠. И нужно еще приготовить. 그리고 뭐 얼마나 그게 정성이 들어가겠습니까 그거. И сколько же туда еще пройдут усилий. 근데 그런 예배가 다 의미가 없다 이 얘기예요. Но говорится, нету у этого поклонения значения. 그리스도가 이해되지 않는 그 모든 행위들이 무슨 의미가 있냐. И говорится, какой же есть смысл, если не знать Христа? 그러니까 사마리아 여인이 그 전까지는 그렇게 예배를 드렸다는 거예요 자기는. И женщина из Самарии до этого делала 예수님 так. 그러잖아요. 너는 아무것도 모르고 예배를 드렸구나. И Иисус сказал, ты поклонялась, не зная. 근데 우리는이라고 하면 여기 제자들, 이 제자들은 알고 지금 예배를 드리고 있다 이 얘기예요. Но говорится, мы, это говорится учеников, зная, 그 поклоняемся. 제자들은요 양을 안 잡았어요. И эти ученики, они не гонялись за 진짜 참된 баранами. 양이 그리스도가 앞에 있으니까 양을 잡을 필요가 없는 거잖아요. Потому что есть уже истинный тот, который перед ними Христос. 이제부터 참된 예배가 시작될 거다. 너도 그렇게 나오죠. И говорится, с этого момента начнется истинное поклонение. 더 놀란 건 이 여자가요 그 말을 알아들은 거예요. Но еще самое лучшее, эта женщина поняла 결혼을 왜 это. 5번이나 했겠습니까? Почему же она была 5 раз замужем? 제가 그 여자하고 인터뷰는 안 해봤지만 상상을 해보면 행복 찾아 한 거예요. И я не общался с ней, но я думаю, то, что она искала счастье. 돈 많은 줄 알고 했더니 성격 더러워. Думала, что много денег, но плохой характер. 성격 좋은 줄 알았더니 능력이 없어. Но хороший характер, но нету силы. 능력인 줄 알았더니 바람을 피네. Но думал, что есть сила, но гуляет. 능력도 있고 뭐 돈도 많고 폭력을 쓰네. 뭐 이런 다양하겠죠. Говорится, все есть, но еще и бьет. 그러니까 계속 파트너를 바꿔봤죠. И поэтому она несколько раз меняла мужа. 왜 행복해 보려고요. Почему? Потому что, чтобы стать счастливой. 그 6번째 또 바꾼다고 행복이 오겠냐는 거예요. И говорится, разве придет счастье, если 6 раз выйти 그리스도 замуж? 아는 순간 이 여자는
정신을 번쩍 든 거예요. И с момента, когда она познала Христа, она встала. 그가 그 12시 딱 밑에 물동이를 들고 왔다가 물 겼던 걸 집어 던지고 동네로 뛰어갑니다. И она шла с кувшином воды, но она бросила и пошла в 이 여자분은 город. 동네 사람들 다 내수줄인 걸 알고 있었잖아요. И знала то, что все люди в окружении также. 오늘날 내가 그리스도를 만났다 하면서 그걸 말하잖아요. И она сказала то, что я встретилась с Христом. 그것으로 이 여자의 인생은 완전히 바뀐 거예요. И с этого момента ее жизнь поменялась. 여러분 갑자기 이 여자가 돈이 생겼거나 더 멋진 남편이 생겼다 이건 아닙니다. И не говорится, что у нее внезапно появились деньги или хороший муж. 인생이 희망 없고 절망과 낙심 속에 있던 인생이 완전히 새로운 삶으로 바뀐 거예요. Говорится, началась новая жизнь, которая находилась в жизни бедствия. 무기력한 인생이 이제 드디어 삶의 이유를 발견한 거예요. И она уже выявила, 운명을 바꿨잖아요. и она изменила свою судьбу. 여러분 생애에 이런 삶이 일어나길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне Господь желает, чтобы в вашей жизни было тоже так. 그래서 세상의 것으로 내 인생이 바뀔 수 있다? 그건 사실은 약간의 편리함을 줄 뿐이지 바뀌지 않습니다. Говорится, что мирскими вещами нельзя изменить свою судьбу. 예배는 그리스도를 아는 순간부터 회복되는 거고요. Говорится, что поклонение это начинается с того, когда мы познаем Христа. 예배가 되어지는 순간부터 감당할 수 없는 행복이 내 안에 넘치기 시작합니다. И когда мы начинаем истинно поклоняться, то придет такое счастье. 옛날에 제가 복음 모를 때 목사니까 예배를 이렇게 앞에서 인도하잖아요. И раньше, когда я не знал Евангелия, я был пастором, но давал слово. 그 예배드리는 1시간이요. 저한테는 정말 힘들었어요. Но в течение часа, когда я давала слово, для меня было очень тяжело. 하여튼 예배하고 나면요. 온 몸에 이렇게 기운이 다 빠져. После того, как я сойду с кафедры, у меня все силы падали. 그게 이 예배가 얼마나 괴로운 예배인지 몰라요. И для меня это было очень страдательным. 여러분 주일은 여러분에게 편안한 날이지만 목사는 주일날이요. 복음 모르잖아요. 이거는 시간이 11시를 향해 갈 때 가슴이 벌렁벌렁. И для вас вроде бы хорошо слушать слово, но для пастора, как меня, нет. 아, 가서 무슨 얘기를 해야 되나. Что я переживал, что нужно говорить. 그래서 막 예배 시간 오기 전까지도요. 막 책을 뒤집니다. 뭔가 막 좀 기발한 건 없을까? И до настания 11, до начала слова я всегда все переворачивал. 그 예배가요. 막 너무 행복하지 않은 거예요. И это слово для меня не было счастливым временем. 그래서 의외로요. 복음 모르는 목사님 중에 폐암, 간암 이거 많이 걸립니다. И есть пасторы, которые не знают Евангелие, они заболевают раком желудка. 담배도 안 피는데 왜 그런 데 걸릴까요? Почему они даже не курят? 극도의 스트레스예요. Но у них есть стресс. 막 그 예민해지고요. И у них все не так. 근데 제가 복음 알고 나니까 너무 행복한 거예요. Но после того, как я познал Евангелие, я был очень счастлив. 어저께 한 젊은 목사님이 이제 어느 지역으로 이렇게 그 초임지로 이렇게 갔어요. И вчера очень молодой пастор ушел в другой регион. 그래서 저 인사하러 왔더라고요. И он пришел поздороваться. 그래서 좀 만나서 이렇게 얘기를 했어요. И мы встретились и говорили. 근데 그 자리에 이제 몇 명이 같이 이렇게 있었어요. Но и на этом месте еще несколько людей были. 그 중에 한 분이 이런 얘기를 하는 거예요. И один человек сказал так. 목회지를 가거든. Пойдешь на место действия 절대로 주장하지 말아라. и никогда не подай в искушение. 그리고 뭔가 말을 많이 하지 말아라. И не говори много. 3년 동안 조금씩 풀어야 할 걸 미리 다 쏟아놓으면 나중에 할 말 없어진다. 뭐. И если ты все сразу скажешь за 3 года, то ничего не будет. 그러면서 설교가 얼마나 스트레스 받는 줄 아냐. 이 얘기를 옆에서 쭉 하는 거예요. И он сказал, знаешь ли ты, как тяжело проповедовать на 난 그거 кафедре? 듣는데 저건 아닌데 왜 저런 그 나름대로 굉장히 진지하게 조언해 준다는 얘기인데 내가 볼 때 저건 아닌데 왜 저렇게 말씀하실까 И 싶더라고요. я думаю, вроде бы он дает совет, но это не хороший совет. 여러분 예배가요 가장 행복한 시간이에요. Слушать слово — это самое счастливое время. 하나님과 교제하는 시간이잖아요. Это время, когда мы разделяем общение с Богом. 하나님을 내가 누리는 시간이잖아요. Это когда мы наслаждаемся Богом. 내 인생에 어떤 것도 문제되지 않는 거예요. 하나님의 능력 속에 들어가는 순간. И какая бы проблема ни была, она для меня не проблема. 주님이 여호수아에게 뭐라고 얘기합니까? И что же сказал Господь Иисус 여호수아가 Навину? 모세를 이어서 다음 지도자가 됐을 때 여호수아는 되게 걱정이 많았어요. И после Моисея Иисус Навин стал руководителем. 어떻게 하면 되지 이렇게. Он думал, как нужно, что нужно делать. 그때 이 여호수아가 하나님의 말씀을 들으면서 깨닫는 게 하나 있습니다. И есть то, что когда слушая слово, Иисус Навин познал. 아무것도 염려하지 말라는 거예요. То, что не нужно ни о чем переживать. 두려워하지 말라는 И 거예요. не надо бояться. 내가 너와 함께함이라. Потому что я прибуду с тобой. 네가 그냥 나만 믿고 가면 네가 밟는 땅은 다 너의 것이 될 것이다. Если ты будешь верить в меня и идти, куда бы ты ни ступал, будет твоим. 네가 그 땅을 정복하려고 해서 될 게 아니라 정복이 되어질 것이다. И не будешь ты его покорять, ты уже покорил. 여러분 보고만 있으면 여러분 가는 현장은 정복이 되어지는 겁니다. И если вы будете находиться в
Евангелие на ваших местах действия все будет 여러분이 происходить. 정복하려면 얼마나 힘들어요. И как же тяжело, если вы своими силами будете стараться. 제가 목회를 할 때 처음에 이런 게 있었어요. И было такое, когда я начинала 이제 пасторство. 성도님들이 교회를 오신단 말이에요. Верующие приходят в 아, церковь. 내가 이분을 어떻게 변화시킬까? И как я должен изменить этого 옛날에 человека? 그 생각했다니까요. И я раньше думал так. 아, 이분을 내가 어떤 말로 설명하고 어떤 면 상담하고 어떻게 해서 이 사람을 변화시킬까? И что же нужно говорить так, чтобы изменить 이 его? 사람의 인격을 어떻게 내가 이렇게 뭐 다듬어 갈까? И как нужно его еще познавать? 내가 무슨 저기 동물원 조련사처럼 그런 생각을 했다니까요. И я так много думал. 그러니까 옛날에요. 그런 생각 속에 있다 보니까 스트레스가 오는 거예요. И находясь в таких мыслях, ко мне пришли 왜냐? стрессы. 기준이 나예요, 나. Почему? Потому что критерий 내가 это 뭔가를 я. 막 해보려고 하는 거잖아요. Потому что я стараюсь чего-то сам 근데 сделать. 되는 게 아무것도 없어요. Но нету того, чтобы получалось. 복음을 알고 나서 깨달은 게 하나 있어요. Но есть то, что я познал после Евангелия. 하나님이 모든 걸 하시는 거구나. То, что Бог все сам делает. 아니 나도 내 인생도 내가 노력해서 바꾼 게 아무것도 없어요. И нету ничего, чтобы я бы сам мог изменить свою жизнь. 우리 자녀들은 더 잘할 겁니다. И мои дети очень хорошо знают. 이 아빠라는 사람이 얼마나 이렇게 노력을 하지 않는 사람인지를 То, что отец, как я, ничего не старается 거의 делать. 무노력의 사람입니다, 제가. Человек, который ничего не старается делать. 그러나 예전부터 엄청나게 제가 무노력 속에서 엄청난 변화가 일어났어요. Но все изменилось. 그건 나도 나를 내가 노력해서 바꾸는 게 아니에요. И это не моими стараниями я могу себя изменить. 그리스도의 날까지 이루어 가시는 그분이 내 인생을 바꿔가는 겁니다. Потому что тот Христос будет менять мою жизнь. 그러니까 예배를 통해서요. 우리가 예배를 통해서 여러분 예배 시간에 정말 이 말씀이 행복하구나 라고만 해도 최고의 예배 성공은 시작된 겁니다. И если вы, слушая Слово, будете чувствовать себя счастливым, то это и есть наилучший 그래도 старт. 그렇지 이렇게 행동 이런 건 어떻게 되나요? 걱정하지 마세요. И не переживайте, как все будет. 나보다 나를 더 잘 아시는 하나님이 모든 것을 알고 시간표에 따라 정확한 타임을 놓고 인도해 가실 줄로 믿습니다. Я верю в то, что Бог, который знает меня лучше, чем я, себя будет руководить. 이것을 몰랐던 유대인들은 무조건 자기들이 노력해서 뭔가를 하려고 했어요. И иудеи, которые не знали это, они сами старались чего-то сделать. 그래서 그들이 만든 게 탈무드니 토란 이런 여러 가지 율법을 만들어 놓고 규정을 만들어 놓고 그대로 인생을 어떻게 만들어 볼까 열심히 했어요. И они очень много старались и даже сделали законничество, чтобы следить за этим. 겉으로 보기에는 되게 훌륭해 보이잖아요. Но снаружи вроде бы они очень 여러분 그 자녀 교육 умные. 중에 꼭 그 생각하는 게 뭐냐? 유대인 교육 이런 거 여러분 많이 아시죠? Вы же знаете разве такое, чтобы воспитывать своего 근데 ребенка как 유대인 иудеи? 교육의 결과가 뭔지 아세요? Но знаете ли, как заключение этого? 홀로코스트예요. И это не успех провалом будет. 유대인의 역사는요, 2000년 동안 거의 학살당했던 역사예요. Говорится, история иудеев это в течение 2000 лет 그들이 они только 부족해서 그렇게 된 учились. 게 아니에요. И не потому, что они не были 그들은 엄청 недостаточными. 똑똑하고 능력이 많습니다. И они очень умные. 문제는 재앙을 막을 수 있는 것은 아니었던 거예요. Но проблема в том, что у них не было силы, чтобы остановить 유대인이 бедствие. 가지고 있는 그 지혜를 가지고 재앙을 막을 수가 И 없었다니까요. сознаниями, то, что имели иудеи, невозможно было остановить 여러분 бедствие. 역사를 보세요. 유대인 학살의 역사를 보면 히틀러만 여러분 생각하는데 아닙니다. 러시아에서 프랑스에서 여기 스페인에서 포르투갈에서 전 세계에서 유대인은 학살 안 당한 데가 없어요. И нету ничего, чтобы только иудеи даже в России и даже везде были. 어마어마한 학살을 당했습니다. И они очень много 그 중에 обучали. 가장 이제 잔인하게 한 시대에 막 짧은 시간에 한 것이 히틀러지요. И это был Гитлер, когда он так учился. 여러분 십자군 전쟁 당시도 유대인이 엄청나게 많이 학살당했어요. И когда во время войны было тоже. 근데 그 사람들은 그렇게 열심히 살았는데 결과는 그랬다니까요. Но они так усердно жили, но в конце не было так, как они хотели. 왜 그런 건지 아세요? Знаете ли, почему так получилось? 내가 내 인생을 만들어 보려고 했기 때문에요. Потому что я старался сделать свою жизнь так, как сам хочу. 그렇게 되지 않습니다. Но это не так. 하나님께서 우리의 인생을 이끌어 가시는 거예요. Потому что Бог будет вести нашу жизнь. 그래서 유대인은요. 7가지 대표적인 재앙을 그들은 계속 받았던 거예요. И поэтому иудеи получали 7 бедствий. 노예, 포로, 속국, 전쟁, 디아스포라 이런. Это говорится и рабство, и плен, и 사울왕도 보세요. И посмотрите на царя Саула. 굉장히 처음에 왕이 되기 전에는요, 사울왕이 하나님의 은혜로 이렇게 모든 게 편안하게 되던 그 사람이 어느 날 생각이 바뀌었어요. И до того, как он стал царем, он думал, что все по воле Божией, но когда он стал царем, у него мысли поменялись. 내가 다음 후계자도 세우고 나라도 내가 어떻게 해야지 생각을 그렇게 한 날로부터 사울왕의 인생은 마구마구 무너지기 시작합니다. И с того момента, как он делал то, что как сам хотел, все у него разрушалось.
더 정확히 말하면 예배를 놓친 거예요. И если сказать по правде, он упустил слово. 하나님과 함께하는 교제의 삶이 무너져 버린 거예요. И он упустил то, чтобы быть вместе с 여러분 Богом. 우리가 주일날 예배당에 와서 예배를 드리는 요 잠깐의 시간이 요 시간만 예배를 드리는 것을 말하는 게 아닙니다. И не говорится поклоняться никогда, когда вы только в воскресенье приходите сюда. 우리는 24시간 또 우리의 삶 전체가 예배 속에 있는 거예요. Мы должны 24, и вся наша жизнь должна находиться во 그렇죠? слове. 주님과 내가 24 함께 교제 속에 있는 게 예배 아닙니까? И поклонение к Богу — это то, что 24 я нахожусь вместе с 그것을 Богом. 확인하고 그것을 힘을 얻게 하는 시간이 이런 정한 시간에 우리가 모여서 말씀을 듣는 거죠. И в это определенное время мы приходим и слушаем Слово. 그래서 주일 예배와 평일 예배는 우리 모두의 삶에서 가장 아름다운 예배가 되어야 됩니다. И наилучшее слушание Слова — это даже в будни 그래서 и воскресенье. 여러분이 예배 이 시간만 행복한 게 아니라 이 말씀 붙잡고 현장으로 나가는 순간부터도 계속 여러분의 삶 속에 행복이 넘쳐나길 주의 이름으로 И 축원합니다. мне, Господь, пожалуйста, чтобы вы были счастливы не только здесь, но и на ваших местах действиях. 마태복음 28장에 예수님이 그랬잖아요. 하늘과 땅의 모든 권세를 가진 내가 너와 영원히 함께하리라. И от Матфея 28 Иисус говорит: «Я, который имею все на небе и на земле, я пребуду вместе с тобой». 오늘 이것을 여러분의 언약으로 붙잡는 날이 되길 주의 이름으로 축원합니다. И мне, Господь, желаю, чтобы вы сегодня ухватили за это, как за завет. 내가 그리스도를 아는 날부터 하나님은 나와 영원히 함께하는구나. То, что с того момента, когда я познал Христа, Бог, Господь, навечно вместе со мной. 어떤 형편에 있든지 상관없습니다. И неважно, в каком бы положении я ни 로마서 находился. 8장 28절을 기억하세요. И запомните от римлянам слово. 진정으로 하나님과 교제가 되는 사람은 어떤 형편이 그것이 좋은 일이든 나쁜 일이든 슬픈 일이든 괴로운 일이든 상관없이 모든 것이 합력하여 선하게 될 것입니다. Говорится, все станет добрым делами, если находиться и верить в Бога. 자, 이것을 여러분이 현장에서 누리기를 주의 이름으로 И 축원합니다. мне, Господь, желаю, чтобы на ваших местах действия вы наслаждались. 결과는 걱정하지 마세요. И не переживайте о заключении. 그 결과는 주님께 맡기세요. И оставьте все Богу. 시간표는 하나님이 가장 정확히 알고 계시니까요. Потому что Бог очень хорошо знает расписание. 내 시간표를 하나님이 가지고 있는 것이지 나는 시계를 차고 있을 뿐이지 시간은 하나님의 영역이에요. И время находится в руках Бога, даже если у меня есть часы. 자, 그렇다면 우리가 예배의 축복을 놓치게 하는 존재에 대해서 알아야 되겠죠. И если так, мы должны очень хорошо знать о том, который мешает нам слушать 이렇게 Слово. 중요한 예배를 우리는 왜 자꾸 놓칠까요? Почему же мы упускаем такое важное Слово? 예배를 놓친다는 얘기는 쉽게 말 하나님의 말씀을 놓친단 말이에요. Упускать Слово — это упускать Слово Бога. 마가복음 4장 15절에 이런 말씀이 있습니다. И от Марка 4:15 есть слово такое. 씨 뿌리는 비유가 있거든요. И есть пример. 그래서 농부가 씨를 뿌렸다는 거예요. То, что земледелец посеял семя. 여러분 잘 아시듯이 가시밭에도 뿌려졌고 길가에도 뿌려졌고 여러 군데 뿌려졌어요. И в разных дорогах он посеял. 근데 길가에 뿌려진 씨를 이렇게 설명합니다. Но говорится так. 아, 길가에 씨가 뿌려졌는데 새가 날라오더니 그걸 먹어버렸더라. Говорится, птица съела. 근데 그거를 설명을 이렇게 얘기합니다. Но так объясняется. 그것은 사단이 와서 말씀을 가져간 것이니라. Говорится, 이렇게 тот час приходит сатана и похищает слово. 여러분 우리가 말씀을 듣는데 왜 말씀이 왜 나한테 와닿지 않을까요? Мы слушаем слово, но почему же слово не заходит в 저 нас? 말씀은 그냥 저 성경상의 이야기고 또 저건 아무개 누구하고 관련되지 왜 나하고는 왜 상관이 없을까? 라고 느껴지십니까? Чувствуете ли вы то, что почему же слово не входит в вас? 사단이 지금 작업하고 있기 때문에 그래요. Потому что сейчас сатана похищает. 어떻게 작업할까요? Как? 세상의 지식과 경험과 이 모든 걸 동원해서 말씀이 안 맞는 것처럼 느끼게 만들 겁니다. Он делает так, чтобы через мирские дела. 고린도후서 4장 4절에 이런 말씀이 있어요. И от Коринфянам 4:4 есть такое слово. 세상 신이 사람들의 마음을 혼미케 하여 복음의 광채가 비치지 못하게 한다. 이렇게 나옵니다. Говорится, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет. 여러분 재밌습니다. 광채, 복음을 빛으로 표현하거든요. 복음이 이렇게 비치는데 이 빛을 막았다 이런 말이거든요. Говорится, Евангелие должно светить, но он остановил это. 뭐가 막을까요? Что? 복음을 막는 최고의 장애물은 내 생각입니다. И то, что нам мешает, это наши мысли. 그래서 내 마음과 생각을 지키시라 이런 말씀이 중요한 거예요. 마음과 생각을 사단이 움직여 버리는 거예요. Говорится, что очень важно, чтобы мои мысли и моя душа была вместе с Богом. 저도 옛날에 예배 이렇게 전도사 시절에 예배 드릴 때 제 머릿속에 몇 가지 틀이 있었어요. И раньше, когда я был проповедником, у меня были такие мысли. 정치적으로 보수적인 발언을 하죠. 그러면 틀렸어.
И если говорится про политику, я всегда говорю, что ошибился. 일단은 제 머릿속에 그게 있었어요. 그렇게 보수적인 발언을 만약에 목사님이 했다. 그러면 그 이후의 말씀은 들을 것도 없어. 아, 저분은 아니야. 에이, 캔슬이야. И если 끝났어. все не по моей воле было, то я уже не слушаю слово пастора. 하여튼 몇 가지 기준이 있었어요. 그 때문에 본인이 이렇게 말한 대로 행동하지도 못하고 있으면, 저것도 아니야. 이렇게 다. И я смотрел на то, что, как пастор говорит, если неправильно сказал, я его осуждал. 그게요, 내가 가지고 있는 사단이 던진 덫에 내가 걸려 있었던 걸 몰랐던 거예요. И я тогда не знал то, что я был захвачен сатаной. 그 진화론을 또 공부했으니까 또 진화론을 가지고 또 다 따집니다. И когда я еще учился, тоже так. 여러분 아세요? 선무당이 사람 잡는다고. Знаете ли вы то, что хватать людей, 돌파리가 사람 잡는다고. то, что охотятся на людей? 사람이 많이 알면 정말 더 겸손한데 대충 알면 굉장히 교만해져요. И если много знать человека, это хорошо, но если немного, то это... 이 진화론에 대해서도 대충 아니까 이게 다 도통한 것처럼 막 생각인 거예요. И я думаю, то, что если нужно много знать, 또 좀 어디서 또 사회주의 책 좀 읽고 나니까 다 세상을 또 다 비관적으로 보고 함부로 판단하고 막. и читал книгу про общество и осуждал людей. 그 생각으로 말씀을 다 차단해 버렸다. И этими мыслями я заблокировал слово. 그 배후에 누가 있느냐? 사단이 있다는 거예요. Говорится, что за этим стоит сатана. 그 사단이 우리의 마음과 생각을 혼미케 한다. Потому что сатана будет мешать нам. 여러분, 전 복음을 아는 순간 제가 딱 하나 깨달았어요. И после того, как я познал Евангелие, я сделал такое 제가 заключение. 로마서에 있는 말씀 중에 제 인생을 좀 굉장히 겸손하게 만든 말씀이 И 있었어요. есть слово от римлянам, которое изменило мою жизнь. 그래서 무조건 말씀 앞에 나는 무조건 예스 해야 된다고 하는 결론 낸 말씀이 하나 있어요. И есть такое слово, перед которым я могу сказать «да». 로마서 3장 4절의 말씀입니다. Это от римлянам 3:4. 제가 이거 읽다가 그렇지 이렇게 생각했습니다. И я читаю это, и я понял. 자, 한번 읽어볼까요? Давайте рассмотрим. 시작. 큰 소리로요. 시작. 아멘. Говорится, не как Бог верен, а всякий человек жив, как написано. 저는요, 사람은 다 거짓되고 하나님만 참되시다. Говорится, что всякий человек жив, а только Бог праведен. 내가 지금까지 알고 있는 것이 진리라고 생각하죠. 시간 지나면 그게 아닌 거 너무 많아요. И есть то, что я думала, что я был очень таким хорошим, но нет. 어떤 것도 나는 이게 절대적이다. 이렇게 주장하면 안 되겠다. И я понял то, что не надо смотреть на это. 하나님의 말씀만 완전한 것이다. То, что только Божье Слово верно. 예배를 드릴 때요, 이 말씀으로 이런 생각으로 응답받길 주의 이름 И 축원합니다. мне, Господь, желаю, чтобы, когда слушали Слово, имели такой ответ. 그러면서 우리가요, 완전 기도 속으로 들어가시기 바랍니다. И я желаю, чтобы мы вошли глубоко в молитву. 기도는 기도 행위가 중요한 게 아니에요. И молитва не поступками важна. 목 놓아서 막 외쳤다고 기도한 게 아니에요. И не надо громким голосом молиться. 기도 이전에 기도의 내용을 아는 게 중요합니다. Очень важно до молитвы знать содержание молитвы. 제가 수요일 날인가 금요일 날인가 그런 말씀했죠. И в среду или в пятницу я давал такое слово. 사람들은요, 기도는 열심히 하지만 기도를 배운 적이 없다. 네, 이런 얘기 있어요. Я сказал, что многие люди много молятся, но не учились про молитву. 기도를 배워야 합니다. Нужно учиться. 제가 성경에 있는 몇몇 인물을 들어 얘기했잖아요. И я приводил 엘리세상 пример. 엘리세상 두 아들이 홈니와 비아스가 완전히 타락했었어요. И у пророка Или двое сыновей согрешили. 엘리세상이 그 홈니와 비아스 아들을 위해서 기도를 했을까 안 했을까요? И думаете, сыновья первосвященника, они учились? 여호수아의 두 아들이 또 타락했습니다. И даже двое сыновей Иисуса Навина 여호수아가 согрешили. 기도를 했을까요 안 했을까요? 아들을 놓고? Иисус Навин молился за сына. 전 기도를 많이 했을 거라고 생각합니다. И я думаю, что он много молился. 기도만 해서 그렇게 타락한 거예요. Он молился, но сыновья согрешили, 기도를 가르치지 않은 거예요. потому что не научил. 예수님은요, 제자들에게 무조건 기도하라 이러지 않았어요. Иисус не говорил своим ученикам «молись». 기도란 이렇게 하는 것이다. 그러면서 기도를 가르쳐 줬어요. Он учил, что нужно так молиться. 그게 주기도문 아닙니까? И это и есть молитва «Отче наш». 여러분, 우리가 무조건 막 외쳐서 되는 게 아니고요. 왜 내가 하나님 앞에 어떤 마음과 어떤 자세로 기도하는가 배우는 게 더 중요합니다. И не важно громким голосом крича молиться, нужно знать, как я должен молиться и учиться. 사실 다윗은요,
기도를 잘 배운 사람이에요. И по правде Давид тот, который хорошо учился 시편을 молитве. 읽어보면 알 수 있어요. Можно узнать, если прочитать 시편의 Псалом. 내용은 그가 그냥 어느 날 상상해서 쓴 게 아니잖아요. И Псалом это не потому, что он придумал. 그의 아버지 이세라든가 사무엘을 통해서 들었던 내용들이 정리된 겁니다. И это содержание, которое упорядочились. 시편 23편을 보세요. Посмотрите на Псалом 23, 다윗이 어떻게 기도했는지. как он молился. 여호와는 나의 목자시니 난 부족함이 없도다. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. 뭐 해주세요. 이거 해결해 주세요. 나는 힘들어요. 어려워요. 이거 이렇게 기도를 외치고 목 놓아서 목 쉬도록 한 게 아니고 여호와는 나의 목자시니 나는 더 이상 부족한 게 없다. И он не молился, чтобы Бог так сделал, а он сказал: Господь пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. 기도를 제대로 배운 거예요. Потому что он правильно научился молитве. 그러니까 어떤 상황에도 무너지지 않은 거예요. И поэтому в какой бы ситуации он не был, он не 전 упал. 요셉도 기도를 잘 배웠다고 생각해요. И я думаю, что Иосиф тоже хорошо был научен. 만약에 아버지가 요셉에게 기도를 가르치지 않고 아버지가 요셉을 놓고 기도만 했으면 어떻게 됐을까요? Что же было, если бы отец Иосифа не учил его молитве, а сам молился за сына? 그 아버지가 목이 쉬도록 요셉아 이렇게 할 정도로 목이 쉬도록 기도만 하고 있었으면 요셉이 과연 이런 현 상황과 상황에서 답을 낼 수 있었을까요? Если бы отец молился только за сына и не учил его, думаете, Иосиф мог бы прожить такую жизнь? 기도를 배우게 되면 한 가지가 결론 납니다. И если научиться молитве, выйдет одно заключение. 아, 하나님은 지금 나와 함께하고 계시구나. То, что Бог сейчас находится вместе со мной. 어떤 상황이 돼도 문제가 되지 않는구나. И в какой бы ситуации я ни был, это не проблема. 그 하나님 나의 기도를 들으시고 나의 아버지가 되시고 나의 반석이 되시고 나의 산성이 되시고 나의 요새가 되시는구나. Потому что Он слушает мою молитву, и Он мой Отец, и тот, который находится вместе со мной. 사망의 음침한 골짜기를 간다 하더라도 두려울 것이 없구나. И нету ничего бояться, даже если идти по смерти и боязни. 이런 기도가 바르게 깨달아지는 날이 되길 주님 И мне 축원합니다. Господь пожелал, чтобы вы поняли о молитве. 그러면서 오직 전도입니다. И после этого только проповедование. 이 복음과 기도를 알려줘야 되는 거예요. И нужно, чтобы другие люди познали про молитву. 여러분 후대들에게 이걸 알려주셔야 돼요. И нужно своим остаткам тоже это 이 проповедовать. 후대가 복음을 모르고 기도를 모르면 어떤 결과가 오는지 아시죠? И знаете ли, что если не будет проповедовано, 문제 사건 앞에 무너져 버립니다. и они впадут перед проблемами, 어려운 환경 앞에 좌절해 버립니다. и перед трудностями они не выдержат. 아이들이 문제를 앞에서 흔들리고 갈등하고 무너졌다는 얘기는 복음과 기도를 잘 못 배웠다는 얘기예요. Ребенок, который перед трудностями впадает, тот человек, который не был научен молитвой. 여러분이 집에서 목 놓아 기도해서 될 문제가 아니라 정확하게 기도의 내용을 알려주는 것이 중요합니다. Очень важно не молиться за ребенка, а научить его молиться. 나만 복음 누리고 있으면 아들이 잘 되겠지? 아닙니다. 복음을 알게 해 주셔야 되는 겁니다. И нельзя только самим знать хорошо и молиться за сына. Нужно, чтобы он был научен. 이것이 전도입니다. И это и есть проповедование. 옛날에 어거스틴의 어머니 모니카 이야기가 우리에게 많은 것을 착각하게 한 요인이기도 했어요. И было то, что раньше мать Августина была такой. 물론 모니카가 자기 아들을 포기하지 않은 것은 훌륭한 일입니다만. И Моника, она не отказывалась от своего сына. 그러나 어거스틴이 인생을 바꾸게 된 것은 어머니의 그냥 계속적인 기도만이 된다라고 볼 수는 없어요. Но нельзя думать то, что Августин был, то, что мать молилась за него. 암브로시우스라는 그 시대 최고의 전도자를 만나서 복음을 듣고 기도가 뭔지를 깨닫고 나서부터 이 아들은 바뀐 겁니다. Сын изменился с того момента, когда он встретился с другим благовестником. 우리가 정확한 복음, 정확한 기도의 내용을 여러분 전달하기를 주 여러분 И 축원합니다. мне Господь пожелал, чтобы вы проповедовали только правильное 말씀을 Евангелие. И я дам заключение. 이렇게 예배를 성공해서 하나님은 우리에게 뭘 하기를 원하실까요? И что же Бог хочет от нас, когда мы будем преуспевать в Слове? 그의 나라와 의를 구하기를 원하는 겁니다. Желаю, чтобы мы искали прежде Царство 하나님의 Божие. 나라를 세우는 일에 우리가 쓰임 받기를 원해요. И желаю, чтобы мы были теми людьми, которые получают. 237 나라 살리는 주역이 되기를 원하는 겁니다. И желаю, чтобы мы стали центром спасения 237 стран. 그래서 금년에 우리가 집중해서 가고 싶은 언약의 그 여정이 있습니다. И есть то, что в этом году мы сконцентрированно должны пойти. 삼천 제자 운동에 여러분이 집중할 수 있기를 바랍니다. И желаю, чтобы вы могли сконцентрироваться на 그래서 движении 2000 다민족 учеников. 237 센터를 우리가 응답받는 날이 올 것입니다. И придет тот день, когда мы получим ответ Центра для иностранцев. 그 아픔과 질병과 고통으로 시달리는 사람들이 치유하는 치유의 센터가 세워지기를 바랍니다. И я желаю, чтобы
поставили такой центр исцеления, чтобы люди, которые болеют, получили 우리 исцеление. 렘넌트들이 서밋으로 서서 이 시대의 영적인 리더자가 되는 그날을 우리는 바라보고 있습니다. И мы желаем и ожидаем, чтобы наши 이 ремнанты стали 축복을 духовными 우리 모든 саммитами. 성도들이 누리기를 주의 이름으로 И мне 축원합니다. можно, чтобы все наши верующие наслаждались этим 기도하겠습니다. 하나님 благословением. 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀을 통해 우리가 다시 한번 예배의 축복을 날마다 현장에서 누리게 하옵소서. И дай нам через сегодняшнее слово на наших местах действиях всегда наслаждаться 예수 그리스도의 Словом. 이름으로 В 기도하옵나이다. имени Господа Христа молимся. 아멘. Аминь.